बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माया खान आपकी खिदमत में हाजिर अपनी टीम के साथ। आज माया कहानी न्यूज़ 1 पर एक और ऐसी अचीवमेंट जिसका हमको अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि इसमें आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ, आप सब लोगों का जो एक एतमाद है हम पर, ये वो है, सिवाय इसके और कुछ नहीं। मैं आज सबको कहना चाहूंगी कि आज माया कहानी में जैसे आपने हमेशा साथ निभाया है, जरूर हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में कसूर से ताल्लुक रखने वाली एक फैमिली आई थी। शायद आपको याद हो, अगर याद नहीं है तो मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी कि उस केस को ऐसा क्या माया कहानी ने रुख दिया, ऐसा क्या माया कहानी ने और उसकी टीम ने आवाज उठाई, ऐसा क्या न्यूज़ 1 ने जाकर इंसाफ के कटहरे पर आवाज लगाई कि आज उस कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत रुख हम देखेंगे। और वो क्या हुआ ये आपको आज के प्रोग्राम में आगे पता चलेगा, लेकिन इससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी और दिखाना चाहूंगी कि उस दिन उस प्रोग्राम में कसूर से ताल्लुक रखने वाली फैमिली जो हमारे प्रोग्राम माया कहानी पर आई थी, तो वो क्या था। पहले वो देखिए और उसके बाद क्या हुआ हम आपको वो दिखाते हैं। मैं चाहता हूँ मेरी बच्ची मेरे पास मिनट से पहले आए। माया कहानी में 14 मार्च को कसूर शहर से अगवा होने वाली लाइबा का केस प्रोग्राम में दिखाया गया। पुलिस के ताउन से लाइबा अपने वालिदैन को वापस मिल गई है और इस पर हम अल्लाह ताला का बेहद शुक्र अदा करते हैं। माया कहानी ने अपना छोटा सा किरदार अदा किया और एक घराने को उनकी खुशियाँ वापस मिल गईं और यही हमारा मकसद है। आज प्रोग्राम में लाइबा अपने वालिद के साथ मिलकर माया कहानी की काविशों का शुक्रिया अदा करना चाहती है। जी हाँ, लाइबा की क्या कहानी थी। लाइबा को उनके बहनोई और सगी बहन ने गोद लिया था और लाइबा की कहानी में क्या रुख हुआ हमारे उस प्रोग्राम के बाद, जिसके लिए हम आपकी दुआओं के और पुलिस के उस साथ के, जो कसूर की वहां की पुलिस ने अपना किरदार अदा किया हमारे न्यूज़ 1 पर माया कहानी के प्रोग्राम पर आवाज उठाने के बाद। आइए आपको लेके चलते हैं। हमारे रिपोर्टर साथी यहाँ पर कसूर में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस प्रोग्राम के बाद ऐसा क्या हुआ हमें बताओ जल्दी से। जी मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करूंगा कि आपकी उस कावश ने एक गरीब खानदान की जो इस तरह आवाज उठाई कि उनकी जो मुश्किलें हैं वो इस कदर आसान होगी कि 10 माह तक उनको उनकी बेटी ना मिलने वाली एक ही दिन में मिल गई। पुलिस ने ऐसा इस प्रोग्राम को देखने के बाद एक्शन हुआ कि डीपीओ कसूर ने दस्ती तौर पर जो है ना एक टीम मुकर्रर की जिसने लाइबा की तलाश करना शुरू कर दी और एक स्पेशल टीम जिसमें डीएसपी और रैंक के ऑफिसर मौजूद थे जिन्होंने फौरी तौर पर मेहनत की और 2 दिन के अंदर अंदर जो लाइबा को वो बाजियाब करवा लिया। और ना सिर्फ बाजियाब करवा लिया बल्कि जो मुलजमान है उनको भी कटहरे में ला खड़ा कर दिया है। क्या बात है शकील, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं इस वक्त क्या सुन रही हूँ और तुम मुझे जो बता रहे हो। इतनी जल्दी इंसाफ हो जाएगा, इतनी जल्दी बच्ची अपने घर वालों से मिल जाएगी, इसका मुझे यकीन नहीं हो रहा था। कि मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं समझी आवाज उठाई है, कुछ दिन बाद उसके ऊपर कुछ ना कुछ होगा, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा और फिर एक बार अल्लाह ने हमारा साथ दिया। उस रब ताला का बेहद करम है और शुक्र है कि उसने हमारी आवाज और हमारी नीयत को कबूल फरमाया। शकील, देखने वालों को जिन्होंने लाइबा वाली एपिसोड मिस कर दी थी, मैं चाहूंगी 1 मिनट में जरा सबको बताओ कि हुआ क्या था लाइबा केस में। मैडम, हुआ ये था कि लाइबा एक तालबा थी जो 9th क्लास की तालबा थी और अपने हकीकी वालिदैन के साथ नहीं रहती थी बल्कि किसी ने ले पालक पाल रखा था। वो अपने बहन भाई और बहन के घर ले पालक थी। तो बहन और बहन भाई औलाद ना होने की वजह से उसके तमाम जो अखराजात है वो बर्दाश्त करने के साथ उसको बड़े लाड़ प्यार से पाल रहे थे, जैसे एक लाडले बच्चे की उन्होंने तरबियत की। वो 9th क्लास की तालबा थी जहाँ उसको एक आकब नामी लड़के ने जो ना इमोशनल ब्लैकमेल किया, उसको प्यार वगैरह का झांसा दिया, फिर उसकी जो वीडियो वगैरह बना ली बरना तौर पे और उसको ब्लैकमेल करता था। तो उसने ये किया कि उसको ब्लैकमेल किया, उसको कहा कि मैं तुम्हें घर से भगाना चाहता हूँ और वीडियो का जो था उसके जरिए ब्लैकमेल करता रहा। और लाइबा ने अपने घर से कुछ पैसे लिए और कुछ जेवरात लिए और उसको लेकर जो है ना वो उसके साथ भागने की कोशिश की, लेकिन वो उसको
راہ میں ہی چھوڑ گیا، نہ صرف اس کو ساتھ لے کے گیا بلکہ راہ میں ہی چھوڑ گیا. تو اس کے بعد ہاں، لائبہ کو اغوا کیا اور اس بچی نے کافی اغوا کر تکلیفیں کے. جھیلی اس سارے معاملات میں. جی میڈم. شکیل، اس بچی نے بہت تکلیف جھیلی ہے سارے معاملات میں. میرا خیال ہے کہ لائبہ کے والد، اور کیا آج لائبہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہوں گی تھوڑی دیر بعد؟ جی میڈم، لائبہ پہنچ چکی ہے پروگرام میں. انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد ہم مسلسل اس کو پروگرام میں لیں گے اور باقاعدہ طور پہ جو اپنے ساتھ ہونے والی شکیل، زیادتیاں وہ خود اپنی زبان سے بیان کریں گے. بالکل ٹھیک ہے شکیل. میں سمجھتی ہوں لائبہ نے بہت مشکلیں دیکھ لیں، بہت پہاڑ اور بہت قیامتیں دیکھ لیں. میرا خیال ہے اب اس کی زندگی میں کچھ بہتری آئے گی. لیکن تمہیں کیا لگتا ہے یہ واقعہ پیش آنے کی سب سے بیسک وجہ کیا ہے؟ میڈم، یہ واقعہ پیش آنے کی بیسک وجہ جو میری سمجھ میں آتی ہے، ایک تو لائبہ گھر والوں کی لاڈلی تھی، اور دوسری یہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اس معاشرے میں کچھ ایسے ناسور ہیں جو شریف لوگ اور سادہ لوگوں کو ان کی معصومیت کا فائدہ اٹھا جاتے ہیں. جس طرح اس عاقب نامی بوڑھے نے لائبہ کو ورگلا فرسلا کر اور پھر اس کو گھر سے لے جا کر کہیں چھوڑ دیا، اور وہاں سے اسے کسی نے اغوا کیا اور پھر خوشاب تک پہنچ گئی لائبہ، اور 10 ماہ تک مسلسل مشکلات کا یعنی کہ شکار رہی. بچی کی شرافت اور بچی کی اچھی تربیت، یا اس کا سیدھا جو اس کا مزاج تھا یا نیچر تھا کہ لوگوں پر وہ فوراً اعتبار کر لیتی تھی، وہ چیز اس کے آڑے آ گئی اور اس نے اس کو نقصان پہنچایا. میں یہاں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جہاں تک بچی کی معصومیت کا سوال ہے وہ تو ایک سائڈ پہ، لیکن اس کے والدین کی جو غربت ہے یہاں ہمارے معاشرے میں جو سرمایہ دار ہیں، جو چند پیسوں والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمارے معاشرے کو یرغمال بنایا ہوا ہے. کسی بھی ادارے میں چلے جائیں، پیسہ والا جو لوگ ہیں وہ جرم بھی کر لیتے ہیں لیکن ان کو سزا بھی نہیں ملتی. کچھ اس طرح اس کہانی میں ہوا. لائبہ کا جو والد تھے وہ تھوڑے غریب تھے، وہ تھوڑا متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے میں وہ سمجھ سکتی پولیس نے میں ان کے سمجھ ساتھ سکتی ہوں. شکیل، مجھے ایک بات بتائیے کہ اس وقت آپ کے ساتھ کون موجود ہے؟ اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ میں نے سنا ہے کہ ان کے والد صاحب نے کچھ ہمارے مایا کہانی کو کے نام پر انہوں نے کوئی لوگوں کو کوئی انہوں نے کچھ بینر انہوں نے لگوائے تھے، کچھ ایسا سلسلہ کیا تھا. مجھے ابھی ٹیم سے پتہ چلا، مجھے معلوم نہیں ہے کیونکہ میں نے دیکھا نہیں. لیکن اس وقت کیا نظر آ رہا ہے ذیشان؟ ہم دکھا رہے ہیں سب کو کہ جی بالکل میڈم، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب نیوز 1 نے پہلے سب سے نیوز 1 سے میں نے خبر بریک کروائی، اس کے بعد مایا کہانی میں پروگرام کروایا، تو جب یہ آواز حکام بالا تک پہنچی تو وہ اس قدر متاثر ہوئے نیوز 1 کی ٹیم سے، بلکہ وہ آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے یہاں قصور میں جو مقامی پولیس کے کپتان ہیں DPO قصور عمران کشور، جن کی خصوصی کاوش ہے لائبہ کو بازیاب کروانے میں، ان کی تصویریں لگوا کر اور باقاعدہ طور پر آپ مایا کہانی کا واضح طور پہ اس نے مینشن کیا کہ ہم نیوز 1 کی قصور ٹیم کے ساتھ ساتھ پروگرام اینکر مایا خان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وہ آپ فلیکس میں دیکھ سکتے ہیں جو انہوں نے قصور کے مین بڑے بڑے چوک چراہوں میں لگوا دیے ہیں. اللہ اکبر. میں سب سمجھتی ہوں شکیل کے سوائے اللہ کے اور کسی کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے. سب بادشاہی اور تمام بزرگی اسی کے لیے ہے اس نے بچی کو بھی بچا لیا. اس بچی کی زندگی بچ گئی، ورنہ پتہ نہیں کہیں مار کر پھینک دیتے، پتہ بھی نہ چلتا بچی کہاں گئی. لیکن پولیس کی میں شکر گزار ہوں. میں اپنے پورے ادارے کی طرف سے اس علاقے کی پولیس کی بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہماری آواز اٹھانے پر لائبہ کے کیس میں زیادہ تیزی پکڑی اور حرکت میں آئے، اور آج لائبہ جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ ہے. بے شک تمام تعریفیں رب تعالیٰ کے لیے ہیں. ہم تو کچھ نہیں، ان کے محتاج تھے، ہیں اور رہیں گے. اور یہی حقیقت اگر ہم تسلیم کر لیں تو زندگی بہتر ہو جائے گی. صفحے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. لائبہ کے والد اور لائبہ سے خود آپ کی ملاقات کروائیں گے اور پوچھیں گے بچے تمہارے ساتھ جو بھی ہوا تم نے اس کا سب سے بڑا سبق کیا لیا. بات کرنے کا اور پوچھنے کا قطعی یہ مقصد نہیں کہ ہم اس کے زخموں کو کریدیں گے، مگر یہ کہ معاشرے کو کبھی کبھی تلخ حقیقت دکھا کر وہ سبق دینے اور دلانے اور سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. صفحے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. مایا کہانی میں اب تک ہمارا ساتھ نبھانے کا، ہمارے ساتھ رہنے کا بے حد شکریہ. میں آج کے ایپیسوڈ بہت شکر کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ میں بریک میں بھی ٹیم سے بات کر رہی تھی کہ کیا واقعی میں ایسا ہو گیا، کیا واقعی میں بچی گھر آ گئی، کیا واقعی میں ہم نے جو ایپیسوڈ کی تھی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایکشن لیا گیا،
کیونکہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو کیا یہ نعمت سے کم ہے کہ ہماری بات رب تعالیٰ نے قبول کر لی، اور اللہ نے قبول کرتے ہوئے لوگوں کے دلوں میں، پولیس کے عملے کے دلوں میں، زمانے کے دلوں میں نرمی ڈال دی۔ آئیے آپ کو لے کر چلتے ہیں قصور ایک بار پھر۔ براہ راست ہمارے ساتھ لائبہ کے والد اور لائبہ موجود ہیں، ساتھ ہمارے رپورٹر ساتھی شکیل بھی موجود ہیں۔ میں لائبہ کے والد سے بات کرنا چاہوں گی، جو کہ اس کے رشتے میں بہنوئی ہیں سگے، لیکن انہوں نے باپ کی طرح پالا اور وہ بہت ہی غمزدہ تھے۔ اگر آپ لوگ پروگرام کی جھلکیاں دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس وقت واقعی میں یہ پوری فیملی بے حد پریشان اور غمزدہ تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ بھائی بے حد، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ لیکن ہمیں آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ شکیل، ان کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ جی میڈم، ان کی آواز آپ دیکھیں، اب ان کی آواز آئے گی۔ ہاں جی جی بھائی، کیسا لگا جب لائبہ کو اتنی مشکلوں کے بعد بازیاب کروا کر اپنے گھر میں پایا؟ کیسا لگا؟ اس پروگرام کے بعد کیا حرکت ہوئی؟ کس نے آپ کی مدد کی؟ بتائیے۔ اپنے ڈی ایس پی صاحب نے اور ڈی پی او صاحب نے مدد کی ہے ہماری۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سخت سے سخت اس کو سزا دلائیں گے، اس کو، عاصف کو، اور وہ عاصف اب ضمانت پہ ہے۔ شکیل، ان سے کہو کہ جو ماؤتھ پیس ہے وہ قریب کر لیں، جو مائک ہے وہ قریب کر لیں اپنے منہ کے۔ جی ہاں، اب بولیے جی۔ کہہ رہے ہیں کہ بھائی نا، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے۔ انہوں نے بہت زیادتی کی ہے بچی کے ساتھ، بہت اس کے ساتھ ظلم کیے ہیں انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، تو بس اس ویڈیو پہ یہ بچی بیچاری پریشان ہو گئی اور اپنی عزت کی خاطر انہوں کے اشاروں پہ ناچتی رہی۔ اللہ رحم کرے۔ لائبہ، آپ کو میری آواز آ رہی ہے بیٹے؟ اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جاتی کی ہے کہیں جا کے۔ میں لائبہ سے بات کرنا، لائبہ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ پلیز ذرا بولیے گا۔ آواز نہیں آ رہی۔ آ رہی ہے جی آواز؟ نہیں، آپ کی آ رہی ہے بیٹا، لیکن لائبہ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہمیں۔ نہیں، فون سے بھی نہیں صاف آ رہی۔ ایکچولی ٹیکنیکل پرابلمز ہوتی ہیں، ظاہر ہے آپ قصور میں بیٹھے ہیں، ہم یہاں ہیں، لیکن واقعی میں جب کچھ کام اچھا ہونا ہوتا ہے نا، تو اس کے لیے نہ راستے نہ فاصلے کوئی میٹر نہیں کرتا، بس اللہ تعالیٰ کن کہتا ہے اور کام ہو جاتا ہے۔ واقعی میں ہمارے سامنے لائبہ بیٹھی، مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ لائبہ بیٹھی ہوئی ہے آپ سب لوگوں کے سامنے۔ لائبہ، میری آواز آ رہی ہے بچے آپ کو؟ میرے خیال ہے لائبہ بہت دھیما بولتی ہیں، بہت دھیما بولتی ہے بچی۔ تھوڑا سا ہمیں ٹائم دیجیے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ اگر پروگرام کی کوئی جھلکی ہمارے ساتھ موجود ہے ذیشان، تو دکھا دیجیے تاکہ ہم جلدی سے ان کے ساتھ جو ہے نا بات کر سکیں، اس بچی کے ساتھ، کہ اس کو جو لے کر گئے اس کے بعد جب گھر والوں کو اسے فرسٹ ٹائم دیکھا تو اس کی کیا کیفیت تھی، کیا حالت تھی اس بچی کی۔ جی ذیشان۔ بچی ان کی زندگی میں آنے کے بعد اس کی آپ کی زندگی میں شامل ہونے کی خوشی کیا تھی، اور اس کے 16 سال بعد کیا ہوا؟ میرے اولاد نہیں تھی، اور یہ بچی میں نے نا اپنی سالی گود لے کے پالی۔ نے یہ بات مجھ سے کہی کہ نا عاقب نام کا لڑکا ہے جو مجھے پریشان کرتا ہے بھائی۔ بچی اس کے ہاتھ پڑ گئی تو اس نے بچی کے ساتھ نہ ریپ کیا، پھر بچی کو نہ بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ واپس وہ بچی ڈر گئی، عمر اس کی کم تھی تو اسے وہ گھر سے لے گئی۔ عاقب نے پٹھانوں کو اسے بیچ دیا تھا، پھر اس نے پتہ نہیں کیسے فون کیا کہ باجی ہم بہت پریشان ہیں اور مجھے یہ پٹھان مار دیں گے، ہمیں یہاں سے لے جاؤ۔ اپیل ہے ہماری کہ بھائی ہم کو نیاں دلایا جائے اور ہمارے جو گنہگار ہیں ان کو سخت سے سخت سزا دلوائی جائے۔ جی لائبہ، آپ ہماری آواز سن سکتی ہیں بچے؟ ہاں
इतनी छोटी सी तुम हो, तुम्हें तो देखकर ही इतना प्यार आया, तुम्हें देखकर ऐसे दिल में हुआ कि इतनी नन्ही सी बच्ची के साथ बच्चे क्या सोच के दोस्ती कर ली थी मेरी जान। मैंने नहीं किया, उसने मुझे ब्लैकमेल किया। वो मैंने शुरू से ही उसके प्रति ब्लैकमेल कर रहा था बच्चे? जी शुरू से ही ब्लैकमेल कर रहा था। मैंने जब अपने भाई और बाजी को बताया, हम उनके घर भी गए थे, तो उसके घर वालों ने कहा कि ठीक है, हम इसकी लातें तोड़ देंगे, इसकी टांगे तोड़ देंगे, दोबारा तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा। फिर एक दिन ऐसा ही हुआ, तो मेरी बाजी और मेरे भाई घर पे नहीं थे, तो वो जबरदस्ती घुस आया था कमरे में। घर में घुस आया था तो उसने मेरे साथ बहुत ज्यादती की, बहुत जुल्म किया उसने मेरे साथ। कोई भी नहीं था मैं आसपास आपको लाइबा रोकने वाला? बच्चे जब वो घर में घुस आए नहीं, तो कोई भी नहीं था आसपास? नहीं कोई भी नहीं था, उसके दोस्त भी थे, मगर दोस्त उसने निगाह पर रख दिए थे कि ये तुम लोग निगरानी करो। या अल्लाह, वो ऐसे क्या, ऐसे वक्त में वो घुसा, ऐसे वक्त में उसने वो आया जब तुम्हारे आसपास कोई ना हो? जब उसने देख लिया था, जब मेरी बाजी और भाई घर पे गए थे तो उन्होंने देख लिया था, वो एक कमरे में घुसे हुए थे। तुम्हारी आंखें खुली हुई थी जब वो तुम्हें अगवा कर कर लेकर गए? हाँ खुली हुई थी, जबरदस्ती लेकर गए थे। तुम्हारे ऊपर मेरी गन्स बात रखी थी? हाँ मेरे ऊपर गन रखी थी, पैसे भी मेरे ले लिए। तुम्हारे पैसे कौन से ले लिए लाइबा? जो रखे हुए थे घर में, उसने बोला था कि अपने पैसे निकालो घर में से, हमें सबको पता चल गया तो हम दूर भाग चलेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। तो उसने कहा मैं तुझे मार दूंगा, तुझे भी मार दूंगा, तेरे भाई को भी मार दूंगा अगर तू मेरे साथ नहीं गई तो। अल्लाह, फिर? उसने मुझसे पैसे सारे निकलवा लिए, 1,30,000 रुपए और बालियां थी आधे तोले की, वो निकलवा कर मुझे मोटरसाइकिल पर बिठा कर ले गए, बख्तावर और आसिफ दोनों। बख्तावर और आसिफ, ये वो दो लोग थे जो धमका भी रहे थे, तुम्हें डरा भी रहे थे पहले से? जी और भी इसके चंद दोस्त थे, एक गिरोह था, बहुत गंदे लोग थे। वो सिर्फ मुझे अल्लाह मेरी इंसाफ बच्ची दिलाने। मासूम। अल्लाह अकबर। बेटी तुम्हें कहाँ ले गए थे? कौन कौन से इलाके में ले गए थे तुमको? पता नहीं, बस ले गए थे, पता कहाँ ले गए थे। जहाँ तुम्हारे उन्होंने भेजा था पीछे वो तुम्हारे घर वालों का क्या हाल था? अल्लाह, मुझे पता चला था तुम्हारे बहनोई जो तुम्हें बाप की तरह तुम्हें प्यार करते हैं, और तुम्हारी बहन बहुत बहुत बुरा। तुम्हें तो खुद नहीं पता था तुम कहाँ जा रही हो, फिर तुम वापस कैसे पहुंची? हमें बताओगी बेटा? हिम्मत है, बता सकोगी हम सबको? मैंने फोन किया था, वो भी मुझे फोन नहीं देते थे, तो मैंने जबरदस्ती फोन लिया उसके तकिए के नीचे से। तो जब मैंने कॉल की थी पहल के दिन, तो घर वालों ने उठाया नहीं था, तो मैसेज किया मैंने अपनी बहन को कि फोन उठा लो, फोन उठा लो, उन्हें पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन फिर मैंने कॉल की थी, तो मेरी अम्मी ने उठाया, तो मैंने सब कुछ बताया अम्मी को। तो अगले दिन भाई पहुंच गए थे इधर, जब उन्हें पता चला कि मैंने कॉल किया तो उसने मुझे मारा। बहुत मारते थे, बहुत पीटते थे। बेटा मैं इस वक्फे के बाद तुमसे पूछूंगी कि और क्या तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ और क्या कयामत हुई, कैसे तुम निकलोगी। इस वक्फे के बाद मैं तुमसे बात करती हूँ, मेरे साथ रहना बेटा। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में अब सिवाय खुशियों के और कुछ ना हो। इलाही आमीन। इस वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा।
हमारे साथ रहने का एक बार फिर बेहद शुक्रिया। प्लीज़ टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं इन लोगों को देख भी सकूं। थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद हैं बराह रास्त न्यूज़ वन पर, और आज न्यूज़ वन का प्रोग्राम माया कहानी की एक और कामयाबी कि लाइबा जो है वो अपने घर और अपनों से मिल ली। आपकी मुलाकात हम लाइबा से करवा रहे हैं। लाइबा के लिए ये सफ़र छोटी सी उम्र में इतना बड़ा एक्सपीरियंस हासिल करना, जिसमें उसकी लाइफ के आगे के डिसीजंस बहुत मैटर करेंगे, लेकिन हमारी दुआएं और हमारी कोशिश कि लाइबा की ज़िंदगी में अब बेहतरी आए। बहुत शुक्रिया टीम, थैंक यू सो मच। लाइबा, मेरी आवाज़ आ रही है बच्चे आपको? जी बच्चे प्लीज़, आप कैसे पहुंचे दारुल अमान तक? आप दारुल अमान में आपका सफ़र कैसे गुजरा? वहाँ पर आपने कैसे अपनी कहानी को सबको बताया और हिम्मत दिलाई कि आपके साथ हुआ है, ताकि आप, और आपको पता है ना बच्चे कि आप अपनी कहानी क्यों शेयर कर रहे हो हमारे साथ? आपको मालूम है ना ये बात? क्यों कर रहे हो बताओ? ये तो मुझे इंसाफ मिलेगा। आप लोग इंसाफ हाँ दिलाओगे। हाँ, आपको के जैसे और बच्चियां थोड़ा सा समझदारी से, थोड़ा घर वाले समझदारी से रहेंगे, और पाकिस्तान में, दुनिया में जहां जहां ये देखा जा रहा है, वहां पर लोग आपके सबक से, आपके तजर्बे से सीखेंगे, है ना? जी। है ना बच्चे? अच्छा, अब मुझे बताओ दारुल अमान में कैसा रहा, और उसके बाद अब तुम क्या चाहती हो, और ये दोनों कहां पर हैं जो मुल्जिम हैं? वो भी आजाद है, वो भी आजाद अपने घरों में हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं मेरा, अभी भी मजाक उड़ाते हैं। क्या मतलब? शकील, क्या मतलब है इस बात का कि इसका मजाक उड़ाते हैं, वो आजाद हैं? उस मामले में पुलिस की क्या हरकत है, और क्या उनका उसमें सामने आया है करेक्टर? क्या शकील को मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। बेटा ये क्या सिनेरियो है शकील? ये अभी तक आजाद फिर रहे हैं? अभी तक पुलिस ने, क्या इनकी एफआईआर नहीं हुई है? पहले जो इनकी एफआईआर हुई थी उसमें ये जमानत पे है, और अभी जो पुलिस ने लैबर को बाजियाब करवाया, और उसके बाद पुलिस को कार्रवाई करने के लिए तैयार है। बकायदा वो जो साथ जहाँ से लैबर बाजियाब करवाई है वहाँ से जो लाइबा के पास है, ताकि हमें क्लियर पिक्चर आ सके। शकील आप प्लीज लाइबा वाला एयरपीस ले लीजिए, ताकि हमें सही आवाज आ सके कि अब पुलिस का क्या किरदार है। जी मैडम, अब आवाज आ रही है मेरी? जी शकील बताइए। मैडम बेसिकली ये इसमें जो सिनेरियो ये है कि पहले जो उन मुल्जमान पे एफआईआर हुई थी उसमें वो जब लैबा को उन्होंने आगे कहीं देख लिया था तो वो उस वक्त कोई सुराग नहीं मिल रहा था कि इन्होंने ही लैबा को अगवा किया और यहाँ तक पहुँचा दिया है, बल्कि इस बेस पे वो उनकी जमानतें अदालत ने ले ली कि इनमें कोई किसी किस्म का जो है ना वो गलत काम नहीं है, ना ही इनका लाइबा के साथ कोई तल्लुक है। लेकिन अब जब लाइबा बाजियाब हो गया तो लाइबा ने अपनी कहानी दोबारा अपनी जुबानी सुनाई है, तो उसके बाद जो पुलिस हरकत में आई है, बल्कि ना सिर्फ इन मुल्जमान के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करने को तैयार है, बल्कि जो पंजाब से भी मुल्जमान थे उनमें से भी एक दो मुल्जमान पुलिस पकड़ के अपने साथ लाई है, उनको भी थाने में बंद किया हुआ है। कुल मिला के शकील कितने मुल्जिमान थे जिन्होंने अगवा किया? मैडम मैं आपको बताऊं, जो यहाँ से मुल्जमान थे तकरीबन वो 4 से 5 मुल्जमान थे, जिनमें इनका जो मरकजी किरदार था वो आबद और उसका साथी बख्तावर है। मुझे समझ नहीं आया, क्या बोला है शकील आपने? मैडम मैंने ये बोला है कि यहाँ जो कसूर से जिन लोगों ने लैबा को अगवा किया था उनमें 4 से 5 लोग शामिल है। जो इस कहानी का मरकजी किरदार है, जो मुल्जिम है वो आकब है, और उसके साथ उसका एक दोस्त बख्तावर है, जो तो उसके हर ये जायज पांचों नाजायज काम में 4 उसकी से मदद 5 लोग इस वक्त कहाँ पर हैं शकील? मैडम ये बेसिकली पुलिस ने इन पे एफआईआर दिया, लेकिन इन्होंने प्री अरेस्ट जो बेल है वो करवा ली है। इन्होंने
प्री अरेस्ट बेल करा ली। ये लोग इतने समझदार और इतने सियाने हैं, इन्होंने प्री अरेस्ट बेल भी करा ली है 4-5 मुलजिमों ने। जी बिल्कुल, इन्होंने अबूरी जमानत अदालत से हासिल कर लिया। मैंने मैडम पहले भी आपको बताया था कि इस मुल्क का जो निज़ाम है वो लाइबा के जो वालिदैन हैं ये कमज़ोर हैं, बल्कि उनके जानने वाले हर जगह लोग मौजूद हैं, बल्कि वो अपने पैसे और अपनी दौलत का नाजायज इस्तेमाल करके हर जगह इनको दबाने की, बल्कि इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करते रहते हैं। शकील, मुझे क्या बताइए, क्या ये बहुत जराए वाले लोग हैं, क्या बड़े लोग हैं, या इनके क्या किस किस लिए इनका इतना साथ दिया जा रहा है, किस लिए इनकी इतनी तैयारी है, और कैसे ये इस तरह आराम से बचे जा रहे हैं? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। मैडम बेसिकली ये देहात में रहते हैं, जागीरदार लोग हैं, आज भी देहातों में जागीरदाराना निज़ाम है। और दूसरी बात है, ये अपने गांव के जो पंचायत होल्डर चौधरी टाइप लोग हैं, और इनका जो सियासतदानों से ताल्लुक है वो बहुत मजबूत है। ये अपने गांव के जो लोग हैं, गरीब गुरबा, उनका जो वोट है वो अपने तो ये कौन सी क्या कहते हैं, ये बात मुझे ना, इनको कब समझ में आएगी दुनिया के लोगों को, कि अपने अगर हिम्मत है, इतने ही तुम दीदा दलेर हो, इतने ही तुम जो है तुम्हारे अंदर दम है, तो अपने बराबर वालों के साथ करो ना जाके इस तरह की हरकतें, ताकि तुम्हें पता चले कि कोई अगर जवाब देगा तुम्हारे बराबर वाला, तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जवाब होता क्या है। गरीबों के ऊपर ही तुम्हारे जो है वो जोर चलता है, गरीबों की बच्चियों पे ही तुम लोग नजर रखते हो हैं। बेसिकली वो अपना जो रोब दबदबा इस बात से कायम किए हुए हैं। अभी भी जो लाइबा के गुरबा हैं उनको धमकियां देते हैं कि हम पहले भी लाइबा को अगवा कर चुके हैं, आपने हमारा क्या कर लिया, अभी भी हम आपको कत्ल करवा देंगे तो फिर क्या कर लेंगे। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब है। यहाँ जो कानून है वो भी उन जागीरदारों की लौंडी बना हुआ है। जब तक आवाज बुलंद नहीं हुई थी लाइबा के वालिद के साथ, हर जो भी यहाँ का हर मुलाजम हो या कोई भी बंदा, उसने इसका साथ नहीं दिया, बल्कि जब से आवाज बुलंद हुई है तो हकामे वाला से आवाने वाला से हुक्म आया है, तो उस वक्त से ये तमाम लोग जो इनके साथ मजबूरन ताउन कर रहे हैं। तो ये मजबूरन ताउन किया जा रहा है क्योंकि ऊपर से हकामे बाला से आवाज उठी है, क्योंकि उन्होंने हमारे प्रोग्राम या तमाम तर कोशिशों या न्यूज़ 1 की इस छोटी सी कोशिश के बाद उन्होंने ये जोर डाला। तो इसका मतलब है जो मकामी वहां की पुलिस है उसका अभी तक कोई दिल से सपोर्ट नहीं है आप लोगों को। मैडम ये जो डीपीओ कसूर है इमरान किशवर, ये जाती तौर पे इनको फेवर दे रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला हमला है वो जब रिपोर्ट ही गलत करता है, वो जाके डीपीओ को ब्रीफिंग ही गलत देता है, तो वो उस बात से वो भी जो है ना थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मामला बेसिकली है क्या। वो खुद इस बात को लीड कर रहे हैं और उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है तो इंसाफ इनको दिलवाएंगे। लेकिन डीपीओ इमरान साहब जो हैं वो अपनी जाती उसमें कर रहे हैं ना, ये तो बेसिकली पूरे इदारे को लग जाना चाहिए। क्यों? उन लोगों के घरों में बहन बेटियां नहीं है, उनके घर में बच्चियां जन्म नहीं लेती हैं। जो डीपीओ साहब हैं वो खुद हुक्म सादर करते हैं कि इस काम को इस तरह किया जाए, लेकिन जो उनका मतहत अमला है जिसमें थानेदार आते हैं, थाने का एसएचओ आता है, वो पहले भी मियां फरीद नामी एक एसएचओ था, उसने भी 30 लाख में ये केस प्रूव कर दिया था, और बल्कि अपने अफसराने वाला को ये बात करता था कि ये बल्कि लाइबा का वाला जो भाई इससे अगवा किया हुआ ये झूठा है, ये मकार है। 30 लाख में ये केस प्रूव हो चुका था। बल्कि जो एसएचओ था वो मुलजमान के घर से खाने खाता था, ज़ियाफ़तें उड़ाता था, उनके साथ गाड़ियों में बैठ के सफर करता था। वाह 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 वाह। तो यानी कि इनको मेरा ख्याल है इस बात का अंदाजा नहीं है कि अल्लाह का कानून जब बोलेगा ना तो फिर इनकी क्या हालत होगी। इनको मुझे नहीं लगता इस बात का अंदाजा भी है। और ये इस बात का फायदा उठाते हैं कि ये बासर लोग हैं और हर बंदे को खरीदने का जो है ना वो इनके पास कोई ना कोई जरिया है। अब मुझे बताइए शकील, अब ये बच्ची घर खैर से पहुंच चुकी है, जो इसके साथ हुआ मैं इसको बार बार नहीं पूछ सकती, ना मेरी हिम्मत है क्योंकि हम बहन बेटियों वाले हैं, लेकिन मेरा सवाल इस बात का है कि अब क्या इसके साथ भी वो होगा जो कितनी न जाने बहन बेटियों के साथ हो चुका है। पूरे घराने उनके शोर मचाकर, हमने कितने लोगों और बच्चियों के लिए सड़कों पे जाकर हमने रैलियां निकाली, हमने आवाजें उठाई, और फिर वो दब गया, थोड़ा शोर मचता है और फिर वो अभी सिर्फ मोटरवे वाला जो केस था उस पर एक जो है वो कानूनी सजा सुनाई गई, तो उसकी हालत जो है वो मुजरिम की रो रो के अदालत में कि मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, ये हुआ।
یعنی کہ اتنی آواز اٹھانے کے بعد صرف ایک پھانسی ملی ہے, صرف ایک. کیا یہ غریب کی بچی ہے؟ اس کے مجرموں کو جو ان کے اوپر جرم انشاءاللہ ثابت ہو جائے قانونی طور پر, ان کو پولیس نہیں پکڑے گی؟ کیونکہ یہ چھوٹے گاؤں سے, چھوٹے علاقے سے. مجھے بتائیے شکیل, اب پولیس کا آپ نے ہمیں بتانا ہے, آپ نے ہم سے رابطے میں رہنا ہے, ہم لائبہ کے لیے آواز اٹھائیں گے. نیوز ون مایا کہانی لائبہ اور ان کے گھر کے ساتھ ہے, جہاں ہماری ضرورت پڑے شکیل ہمیں ضرور بتائیے گا. خواتین و حضرات, آج آپ نے لائبہ کے گھر آنے کی کہانی سنی. میں صرف یہ بات بہت خوشی کی ہے ہم سب کے لیے کہ بچی خیر و عافیت زندہ اپنے گھر پہنچ گئی. لیکن وہ چوٹیں جو اس کے دل پر لگی ہیں, وہ چوٹیں جو اس کے ضمیر پر لگی ہیں, جس میں اس کو سائیکولوجیکلی ایموشنلی چوٹ پہنچائی ہے, اس پر مرہم کون لگائے گا؟ اس پر تو اس کو ایک ہی امید ہے کہ ان کو سزا دی جائے. مجھے انصاف چاہیے, اس بچی کو انصاف چاہیے, ان ماؤں کو انصاف چاہیے, ان تمام بچیوں اور بہن بیٹیوں کو انصاف چاہیے جن کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. میں آپ لوگوں سے گزارش کروں گی کہ جب آپ لوگ دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کریں, جب آپ عبادت میں ہوں, تو اللہ سے ایک دعا کیا کرے, اللہ ہمارے اوپر تو نے بہت کرم کیا, ایک کرم اور فرما دے کہ ہماری چادریں رہیں, ہماری عزتیں ڈھکی رہیں, ہمارا پردہ رہے, ہمارے بچوں کی عزتوں کی حفاظت رہے. سوائے تیرے اور کسی میں یہ طاقت نہیں کہ وہ ہماری حفاظت کر سکے. ہم تیرے کن کے محتاج ہیں اور ہم تیرے ہی محتاج رہنا چاہتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. آج میں نے اپنے گھر سے لائیو کیا ہے, میری بہن کی سرجری ہوئی ہے پاؤں کی, تو اس وقت ہم سب لوگ ایک ساتھ ہیں ان کی اسسٹنس کے لیے. آپ لوگوں سے دعا ہے, آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہم سب کے لیے دعا کیجیے, تاکہ میری بہن کے لیے اسپیشلی, تاکہ ان کو صحت زندگی ہو اور وہ خوشی کے ساتھ اپنی آگے کی زندگی بسر کر سکیں. بٹ اللہ کا بہت کرم ہوا ہے, گریٹ ڈاکٹرز, گریٹ پیپل دیٹ ہیلپڈ ہر. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے. تھینک یو نیوز ون. تھینک یو مائی ٹیم.